Ako dito sa train station kay I'm going to visit my grandsons while ay nag-ano dito nag-guitar. Alas ano na 5 to 6. So hopefully makasakay ko anig ano mga ayun po, wala naman sa nikanta. So hi me guys, biyahe ko. biyahe para Emden guys. Safe travel, have a safe travel for me po. Dito na ako sa Central Train Station sa Bremen. Happy trip, Maki! Anak ko dito sa train station, nagulat ko. Waiting ko sa train. Alas 6:53 pa mo abot ang train. Mula ka para pa-Emden. So right, ako dito sa train station. Right. Kanya pa mabot akong train. Ay! Pwedeng abot. Gano'n lang yung abot. Grabe o. Take out o. Grabe car. Sa Kanidalon. Klase na sakyanan. Nasa eh. Wow, alright. On my way to Emden. I'm on my way to Emden. See you soon, mga apo. Emilio and Mateo. Uma is coming. Woohoo! Dito na ako sa lampas na sa Oldenburg. So mga ano na lang, 1 hour na lang then approaching ano na, Emden. Alright, see you mga apo. Ayan, mga farm dito sa Germany oh. Ayan po. Nice na nila ngayon. Nag-grill daw sila. Nag-grill sa ano, sa ilang garden. Kaya kain na po kaanig sinugba. Wow! I miss sinugba. Haba kayong train oh. Muna lang isa nabiling ganyan. Puno ganyan train. Bago natin ko kabibyo. Ayan. Okay. O, puro na green o. Nindot ba sa summer kay puro. Ay wala pa may summer. Karoon pa mag June 21 ang summer. Ayan o, farm. Ayan mga farm dito sa Germany o ang lalaki. Ang lalaki na mga farm dito. Ayan. May ano pa o. May lake. May lake na ano o. Yun. Natabunan naman ang lake. Ayun o, lake yun o. Wow. O, may mga kabayo. Ayan po. O, mga kabayo. Mga baka. This is Germany farm. Right? See you soon mga apo. Bye-bye. 2,000 years later. Ako balot ako. Oh, sarap. Ito yung mga bisita nila. Oy,
Wag na. Ana. Si Marites, si Ana. Mga kids yun. Ando si Matthew. Uy guys, ayun, dito kayo. Kasi Hi guys! Moet toch aufnemen? Du hast doch nicht gedrückt. Doch, hab ich gedruckt jetzt. Oh, oh. Da ist BJ, Anna, Ryan, Nono und ich. Und ich? BJ, wie geht's deine Liebste? Ja, alles gut. Ja. Okay, it's okay. Geo, hallo. Das ist nur Spielen, das ist normal. Du lebst noch. Yan to. Hey! Hey. Look at me. Oh, wow. You like that? Did you want that? Look! Yeah, say sorry to Konkon. Say it sorry. Huh? Come on. I was listening at the loose. Hello. No, Nick me bye. Come on. Back there. You know. Ryan. Ich weiß gar nicht, warum du noch die Sonnenbrille auf hast, Junge. Was denn? Uwi na sila. Uuwi na yan. Nein, baue ich jetzt nicht. Uuwi na sila. Uwi na ang mga bisita. Morgen geht's Bye, Janet. Bist du mit Fahrrad hier? Ferrari. Wo wohnst du jetzt? In der Nokta? Weißt du, wo McDonald's ist? Da nicht. Kanina to? Kaya ata yan eh. Sa iba to ah. Yan yung naguluan natin oh, yung nasa lamesa. Tinupi ko na, pinatong ko dyan. Ah, ito. Okay. Pero ano yan siguro? Ako pala may kalimutan ko. Kung sayang yung watermelon. Dahil nga isabi. Itulak mo dyan dito. Teo oh. Teo, watermelon. Buba? Cappuccino. Come on. Eat. Yummy. 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 Melon. Deine Liebling. Your favorite. Like it? Huh? Yummy. Ay, di pa pala naman nga yung ano? Yung ano nila? Apple? Wala pang bunga ang apple? Wala pa, hindi pa namulaklak. Pero, kumpleto na ng dahon. Next month pa ito mamulaklak, ito yung apple tree. Ayan. Dapat ito yung isang apple tree. Ayan. Mga ano yan, July. May mga bunga na yan. Ayan po, ito yung ano nila, Andre. Tapos ito yung garden ni Jirel. Hi! Yeah, air gun? No, water gun? Water gun. Yeah. It's water gun. Mama, Yes? that's me. That's me. Mama, that's me. Oh, you're flowering the plants. You like that? Yeah. Ayan, oh, nagligpit na sila. Ligpitan na. Ito no yung CR dyan. Bodega, CR. Tapos ito yung bahay. Ito yung little house nila. Na, stop crying na, Kunkun. Na. Stop crying now. Look at the house, oh. Wow. Don't stop crying na.
Yeah, video. Ito yung view. Epo. Nag-grill sila. Tapos dito, nagawa ng ano, fire. Bonfire. Yung maliit na bahay. Ayan. This is Janet. Hello? Yeah, ate, pero ano naman? 2,000 years later. Ayan, si Jirel. Ulit namin. Hi, Tio. We're going home now. So you? Yeah. I will sleep at your house tonight. You wanna sleep with Mo Mateo? Papa, so kuya. You sleep with Muma in the sala. Muma will sleep in the sala. So papa? No, we're gonna sleep in the room. Ayan, si Tio. Jirel. Not here. Ayan. Kuya is not in the car. Kuya is in Papa's car. And Mateo is in Mama's car with Mama. So Mama